to, 30-32 large. May garter to sa waistline sa likod. Kung 28 kayo, pwede. Okay, good. Jumper dress, 100 pesos. Jumper dress, 100 pesos. Medium to large. Next mga mami, galing to sa gold ko. Imahin nyo na daw siya. Okay, t-shirt yung ibabaw mga mami. Then you have a skirt. May tali po siya sa likod. Cotton stretch yung t-shirt. Cotton stretch. This one is 34XL. Code terno. 34XL terno, 100 pesos. Next mga mami, galing din to sa gold ko. Galing din siya sa gold. This one is smocking. Pwede siya as pa-off shoulder, pwedeng hindi. Okay, it's up to you. Small med to. Code smack. Code smack. 100 pesos. Smack 100 pesos. Next, galing din to sa gold ko. This one, it's a red Sunday dress. Red. Very simple. Very simple. Size large 30-32. Code pula. Large 30-32 pula, 100 pesos. Next mga mami, ito galing din 150. Okay, it's a princess dress. Square neck mga mami, medyo mabigat to ha. Pa-lantern sleeves, may tali sa likod. There, paganyan siya. Paganyan siya. This is medium 28, pero kung small kayo, pwede. Code prinsesa. Code prinsesa, 100 pesos, 28 med. Pwede sa size mo. Next mga mami. This one, very Zara levels. Pwede siya sa jumper dress ha, in color black. Medyo maamoy mga bata. Hindi na tuyo. Pwede kayo mag-t-shirt dito kung hindi comfortable naka-sleeveless. Adjustable ang straps niya, mga mami. Adjustable ang straps. For size large lang to. Large 30-32, code itim. Code itim, 100 pesos. Ma'am Raquel Cabrera, yours na yung princess. Yours na, Ma'am Raquel. Next mga mami. This one, Sunday dress. Para sa gusto ng palagi lang naka-sleeveless. Sleeveless lang ini, mga madam. Then, skirt yung sa baba. Skirt yung sa baba. For size large, 30-32. Code Sunday. Code Sunday. 100 pesos. Size large, 30-32. Smack, Ma'am Maria Leslie. Yours na to. Thank you po. Next mga mami. This one malaki to. Malaki siya. This one, 4 straps, non-adjustable mga mami. Yung buttons niya, non-working buttons. Non-working buttons. This one po, pang XL 34. Code XL. Code XL. 100 pesos, sorry. Sunday. Ma'am Jeanette Garado, yours na po. Small lang to. Pang akin lang to. Small semi-med. Garter ang bewang, mga madam. 24-26 layer dress. Code yellow, 50 pesos. Code yellow, 50 pesos. Small semi-med lang. Small semi-med. Mga mami, papa-free ako kasi may kukunin ako. May kukunin ako. Mag-free muna kayo. Oh, libre to mga madam ha. May kukunin lang ako. This one is for free. It's a black dress. Garter ang waist. Size medium to. Code black free mine. May kukunin lang.
Black Freeman. Ma'am Ineng, Chavez Black, yours na. Wait lang. Yours na po. Yellow, Ma'am Raquel. Yours na, Ma'am Raquel. Wait lang. Next, mga mami, parang pang-party to. Uy, maganda to, mga madam. This one, ang ganda ng skirt. Okay, naka-t-shirt ka, then you have a very nice skirt. Yung t-shirt niya, it's cotton stretch. Here's the skirt. Oh. Pwede siyang pang-party. Pang-party. Medium to large, food party. 100 pesos, medium to large. 28, 30, 32. Party, 100 pesos. Next, mga mami, this one, may tag pa to. Okay, very pang wedding, bisita ka lang. Very pang wedding, bisita. Bisita lang ang atake mo. May tag pa siya. Okay, so adjustable strap. Medium 28, good, bisita. 100 pesos. 40, Ma'am Gwendy, yours na po. Next, mga mami, size small semi-med, libre na lang to. Kasi may stain siya, pero washable yung stain na yan. Okay, pero for free na lang, small semi-med, good. Prinsesa Freeman. Prinsesa Freeman. Mawawala to, mga madam. This one is washable lang. Prinsesa Freeman, small semi-med, may garter siya sleeves. Mamaya Lynn, yours na for free. For free. Libre na lang, eh. Next, mga mami, XL to. 36XL. Ito pwedeng pang wedding. A-attend ulit kayo ng kasal. 36XL. Code ang laki. Code ang laki. Maganda to, mga